إليك 20 مصطلحاً تنتمي إلى الحقل المعجمي لكلمة manifestation المظاهرات، مع شرح مختصر بالعربية لكل منها. manifestant manifestante المتظاهر، الشخص الذي يشارك في المظاهرة. pancarte لافتة ترفع أثناء المظاهرات للتعبير عن المطالب. grève إضراب عن العمل كوسيلة للاحتجاج. rassemblement تجمع كبير للأشخاص في مكان عام. cortège موكب المتظاهرين أثناء سيرهم في الشوارع. revendiquer يطالب بحق أو بتغيير سياسي أو اجتماعي. répression القمع، أي استخدام القوة ضد المتظاهرين. gaz lacrymogène غاز مسيل للدموع تستخدمه الشرطة لتفريق الحشود. banderole لافتة طويلة تعلق وتكتب عليها مطالب أو شعارات. militant militante ناشط سياسي أو اجتماعي يدافع عن قضية. affrontement اشتباك أو صدام بين الشرطة والمتظاهرين. autorisation de manifester ترخيص رسمي لتنظيم مظاهرة. défilé استعراض أو مسيرة منظمة في الشوارع. liberté d'expression حرية التعبير، من الحقوق التي تمارس في المظاهرات. soutien populaire دعم شعبي لقضية أو حركة احتجاجية. force de l'ordre قوات الأمن أو الشرطة المسؤولة عن النظام العام. mouvement social حركة اجتماعية تطالب بإصلاح أو تغيير. sit-in اعتصام سلمي بالبقاء في مكان عام للتعبير عن موقف. marche pacifique مسيرة سلمية تنظم دون عنف أو تخريب. سلوغان شعار يردده المتظاهرون لتوحيد صوتهم. إليك فقرة بالفرنسية تجمع 20 كلمة التي تعلمناها حول المظاهرات. manifestation بعنوان La manifestation populaire. Dans les rues de la capitale, des manifestants marchaient en silence, brandissant des pancartes et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire des slogans pour la justice sociale. Le rassemblement fut autorisé après une longue négociation avec les forces de l'ordre. Parmi la foule, plusieurs militants appelaient à une grève générale pour défendre les droits des travailleurs. Le cortège avançait lentement, entouré de policiers en uniforme. Soudain, un affrontement éclata lorsque la répression commença. Des gaz lacrymogènes envahirent l'air, obligeant les gens à se disperser. Malgré cela, les organisateurs rappelèrent que la marche pacifique devait rester un symbole de liberté d'expression. Le lendemain, les médias parlèrent d'un mouvement social sans précédent, soutenu par un large soutien populaire. Certains participants décidèrent même d'organiser un sit-in jusqu'à obtenir des réponses concrètes du gouvernement. إليك ترجمة النص جملة جملة إلى العربية ليساعدك على فهم أكثر للنص. La manifestation populaire. Dans les rues de la capitale, des manifestants marchaient en silence, brandissant des pancartes et des banderoles sur lesquelles on pouvait lire des slogans pour la justice sociale. Le rassemblement fut autorisé après une longue négociation avec les forces de l'ordre. Parmi la foule, plusieurs militants appelaient à une grève générale pour défendre les droits des travailleurs. Le cortège avançait lentement, entouré de policiers en uniforme.
Soudain, un affrontement éclata lorsque la répression commença. Des gaz lacrymogènes envahirent l'air, obligeant les gens à se disperser. Malgré cela, les organisateurs rappelèrent que la marche pacifique devait rester un symbole de liberté d'expression. Le lendemain, les médias parlèrent d'un mouvement social sans précédent, soutenu par un large soutien populaire. Certains participants décidèrent même d'organiser un sit-in jusqu'à obtenir des réponses concrètes du gouvernement. وها نحن نصل إلى نهاية الفيديو الأول يا أصدقائي من سلسلة 100 مصطلح في النص التاريخي خاصة بالمظاهرات. اليوم اكتشفنا معا كلمات مهمة مثل manifestant, slogan, grève, répression et liberté d'expression. هذه الكلمات ليست مجرد مفردات بل نوافذ على فهم نصوص البكالوريا. واصلوا التعلم والفضول واغتنوا لغتكم الفرنسية كل يوم، فهذا هو المعنى الحقيقي لقوة المعرفة. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب تم والمشاركة بارتاجي، والأهم الاشتراك في قناة أمين فرنسي لتكونوا دائما في قلب التعلم الممتع.